সিএ নিয়ে এসেছে বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী সরকার নিয়ে এসেছে। একে আটকানো অসম্ভব। আমরা গোটা দেশের মানুষকে জাগ্রত করব, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে এই নিবন্ধে দুটি ধারা আছে। এই আইনটি অনুচ্ছেদ 14কে লঙ্ঘন করে না। এই আইনটি সেই সমস্ত লোকেদের জন্য যারা দেশভাগের সময় পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশে বসবাস করেছিলেন, তাদের জন্য এই আইন। একথা আমরা বলছি না, বলছেন কেন্দ্রীয় সরকারের এক মন্ত্রী। মানে বুঝতেই পারছেন যে তিনি বলতে চাইছেন যে যতই সিএ এর বিরোধিতা করুন না কেন, কেউই নাকি এটা আটকাতে পারবে না। সিএ পোর্টাল ইতিমধ্যে খুলে গিয়েছে, আর এই নিয়ে চলছে শাসক বিরোধী চর্চা। বিরোধীদের একটা অংশ তারা দাবি করছে যে ধর্মের নিরিখে নাগরিকত্ব দেবে ভারত সরকার। বৃহস্পতিবার সকালে একটি সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অমিত শাহ জানান যে সিএ নিয়ে এসেছে বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী সরকার নিয়ে এসেছে, একে আটকানো সম্ভব নয়। আমরা গোটা দেশের মানুষকে জাগ্রত করব, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে এই নিবন্ধে দুটি ধারা রয়েছে। এই আইনটি অনুচ্ছেদ 14কে লঙ্ঘন করে না। এই আইনটি সেই সমস্ত লোকেদের জন্য যারা দেশভাগের সময় পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা বাংলাদেশে বসবাস করেছিলেন, তাদের জন্য এই আইন। কি বলছেন অমিত শাহ, শুনবো। सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में दो अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। অমিত শাহ স্পষ্টত জানান যে সিএ আইন কখনোই সরানো হবে না, আর এটা ভারতের সময়, এটা নিয়ে কখনোই আপোষ করা হবে না। কি বলছেন অমিত শাহ, শুনবো। जैसे सीए को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए, तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে আমি মনে করি এটা বিজেপির ভোটের জন্য করেছে, জাস্ট একটা ছাপ্পা, এটা একটা রাজনৈতিক ছক্কা, কিন্তু মানুষের অধিকার আমরা কাটতে দেব না। কিছুদিন আগেই আধার কার্ড বাতিল করে দিয়েছিল। আমরা বলি যে আধার কার্ড বাতিল হলে সব সুযোগ সুবিধা বাতিল হয়ে যাবে, আমরা বিকল্প কিছু করে দেব। এটা সবে শুরু। বলা হয়েছে যে বাবার জন্মপত্র নিয়ে আসতে হবে। আমি বাবা মায়ের জন্ম কবে জানি না, বার্থ সার্টিফিকেট কোথা থেকে নিয়ে আসবো? এটা পলিটিক্যাল গিমিক। কি বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুনবো। বাংলায় আমরা থাকতে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোনো এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায়, আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না। আমি সব রাজ্যকে বলবো, আপনারাও একে একে তৈরি হন। রমজান মাস চলছে, শান্তিতে রোজা করুন আর আল্লাহর কাছে বলুন, আল্লাহ তাআলা এর তুমি বিচার দিও। অমিত শাহ স্পষ্টত বলেন যে পোর্টালে সমস্ত ভাষা রয়েছে, যে কেউ সঠিক নথিপত্র দেখিয়ে সময় নিয়ে আবেদন করতে পারবে। এমনকি ইন্টারভিউয়ের জন্য নিজের মতো করে সময় বেছে নিতে পারবে। যদি আপনার কাছে নথিপত্র না থাকে, তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কিন্তু সেই পদ্ধতি এখনো চালু হয়নি। তাই আপাতত যাদের নথি রয়েছে তারা আগে আবেদন করুন।
সিএ নিয়ে এসেছে বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী সরকার নিয়ে এসেছে। একে আটকানো অসম্ভব। আমরা গোটা দেশের মানুষকে জাগ্রত করব, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে এই নিবন্ধে দুটি ধারা রয়েছে। এই আইনটি অনুচ্ছেদ 14 লঙ্ঘন করে না। এই আইনটি সেই সমস্ত লোকেদের জন্য যারা দেশভাগের সময় পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা বাংলাদেশে বসবাস করেছিলেন, তাদের জন্য এই আইন। একথা আমরা বলছি না, বলছেন কেন্দ্রীয় সরকারের এক মন্ত্রী। কে বলছেন সেটা তো আপনারা জানেনই, বলছেন অমিত শাহ। কি বলেছেন অমিত শাহ শুনবো। सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। जैसे सीए को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। অন্যান্য খবরের জন্য সাবস্ক্রাইব করে নিন।